हाय नमस्कार मु सौम्य आपको वेलकम करुच्ची मोर चैनल सौम्य श्रद्धा क्रिएशन को। आज आम आसी पहुँची जाइए आरोहण थिएटर रे। आज से नाटक शेष सतकर गोटे बहुत बढ़िया स्टोरी आपण मैंने भी देखा आसवे। एक आउ दुई रे आमर नाटक हूँ कटक रे। 1 तारिख हम बोपारान ढिंकीगिड़ी, 2 तारिख हम शेष सतक। आज से शेष सतकर लास्ट सीन देखा आरोहण थिएटर रियल सेल प्रोग्राम रे। लास्ट को कौन ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଶେଷ ସନ୍ତକଟା କଣ, ସେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କଣ ଥିଲା ଆଉ ଯେ ବାକ୍ସ ରଖିଥିଲା ତାର କଣ ହେଲା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ।
ଘୋଣା କାଞ୍ଚି କୋଟା ଗଲା ଆଚ୍ଛା କୁଲ୍ଲା ଭାତ ମାଲୋ ଜେମା ବାସ୍ ଭଏସ ଆସିଲା ମାଲୋ ମାଲୋ ଜେମା ଜେମା ମୁଁ ପଢି ଦେ মা জিমা মোর স্নেহ ও আশীর্বাদ সর্বদা তো উপরে রহিব তু আজি তো জীবনর নূয়া সংসারটিଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉ ଦୁହିତା ଦୁଇ ଲୋକ ହିତା ହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ପାଇ ନିଅ 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 ନିଅ